masariya la sabati ko ɲuman a kiri ka tigɛ a ɲɛkisɛ ni kan sanga ye 31 sɔrɔ bɛ dansigi don kibaru sɛbɛnw ɲɛfura fɔlɔ la Fanta Tomata. Don kibaru sɛbɛn ninnu bɛ tila ka walawala i n'a fɔ laadalako la a bɛ kɛ 10h20 wagatiw la don kibaru lasebagaw olu bɛ na tɛmɛ n'a ye Renouveau FM Renouveau Télé sanfɛ ka taa se an ka farankan arajo tɔ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Alexis Kalanbiri bisimila ni wagati in kɔnɔna na an ko min ma ko Alexis Masson fɛn min ma bi an ka jɛ k'a lamɛn Musa Bangali ka kuma bara la. Ayiwa a bɛna kɛ mɔgɔw bɛna faamuya minnu bi ci lase k'a fɔ banni kɛra nka ɲininen don bɛɛ fɛ i ka to i sigiyɔrɔ la ka i ka foli ci lase bi na bi faamuya ka tugu banni kɛyɔrɔ kɛn bɛ barokɛyɔrɔw ye a kɛn bɛ i n'a fɔ ɲɛnajɛ kɛyɔrɔw i mana taa banni kɛyɔrɔ la i b'a sɔrɔ hali fure yɛrɛ ma da fɔlɔ fure ka mɔgɔw b'u ka dusukasi la olu bi kasi la dɔw sigin bɛ baro ni yɛlɛ la kɛrɛfɛ i b'a fɔ ko bɛɛ nakun tɛ kelen ye ayiwa saraka bɔw ka jugu n'o ye bɛ mɔgɔw ye kɛlɛla dɛgɛ nɔ bɛ mɔgɔw ye kɛlɛla takula nɔ bɛ mɔgɔw ye ne m'a sɔrɔ k'a sɔrɔ ŋaniya jira dɔrɔn de don ayiwa a fɔ an tɛna n'an tɛ se ka dabila a fɔ saraka bɔ in tɛna kɛ seli yɔrɔw dɔrɔn na walasa furew ka mɔgɔw ka to n'u ka dusukasi ye k'a sɔrɔ minnu nana ko b'u dɛmɛ u kungo la olu ma dusukasi wɛrɛ fara kan wa ka tugu e b'i ka nisɔngoya la e ɲɛ b'a la dɔw sigin bɛ baro la i kɛrɛfɛ olu dun nana de ka na e dɛmɛ ka na a jɛrɛ i la ko i kelen t'i ka gɛlɛya kɔnɔ nka olu tala ka gɛlɛya yɔrɔ si jira e la fo n'a ma ɲɛ an tɛna dɔ bɔ nin kow la ne ma sɔn min ma o y'o ye. Alexis Masson yɔrɔ min ma bi sɔgɔmada in na o bɛ tali kɛ na faamuyaliko ɲuman aw bɛɛ lajɛlen ko sɔrɔ Alexis ka laseliw kɔnɔna na an bɛ a fɔ ka Musa Bangali fɛnɛ fɔ an ka du ma wililen an bɛna o bisimila ni sanga kɔnɔna na cakɛda min ɲɛsinen don fɛn bɛ tali kɛ jago ka taa se da la dumunifɛn donniw ma an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la ni o ye Direction nationale du commerce et de la concurrence ye DNCC fɛn bɛ tali kɛ o lafasa tɔn na u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛna taga baara bila la novembre kalo tile 22 o la u ka baarabila in kun ye jumɛn u ka laɲiniw ye jumɛn de ye Isa Kaba Sidibe ale wele bila Omar Kulibali ma ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Omar Kulibali i ni sɔgɔma. Awa ni sɔgɔma Isa Kaba. Omar Kulibali e ye cakɛda minnu ni olu ka baara ɲɛsinen bɛ jago ani ko wɛrɛw ma n'a bɛ fɔ a ma ko direction du commerce et de la concurrence e y'o lafasa jɛkulu ɲininikɛla ye secrétaire aux revendications. Effectivement. An y'a ye k'a fɔ aw ye baarabila sɛbɛn don kabi dɔgɔkun tɛmɛnen baarabila min ni aw kan k'o kɛ novembre kalo in tile 22. An ka ɲininkali fɔlɔ ye min ye yalima baarabila in kun jɔnjɔn ye jumɛn ye? Ayiwa Isa Kaba an bɛ fɔ i ka weleli la. A diyara n ye. Ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. A diyara u bɛɛ ye. Ani ka auditeur bɛɛ lajɛlen. U bɛɛ y'i laminɛ. Ka se i ka ɲininkali ma effectivement commerce lafasalikɛla jɛkulu min bɛ yen. Ni a composelen don ni API Mali. Ani Apex Mali. Ani AMAM. Ani Bureau Veritas. Ka fara Direction générale du commerce. Section ka. An ye assemblée générale extraordinaire dɔ teni novembre kalo tile 4 na. Baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ an ka taa grève la préavis mot d'ordre ka introduit auprès du gouvernement. Ka sabu kɛ an tun ye préavis fɔlɔ dɔ don. Donc concernant an ka mission dɔ de talen don.
a bɛ ka exécuter service wɛrɛw fɛ an bɛ se ka jigiya k'a fɔ service wɛrɛ yɛrɛ tɛ parce que mɔgɔ dɔw de bɛ ka a mission in exécuter service technique minnu créelen don sariya loi fɛ Mali république fɛ consultant dɔw de talen don en rapport avec adamaden dɔw minnu bɛ n'u bɛ ministère des finances la ka baara ninnu kɛ service technique ninnu placé la a kɔlɔlɔ bonyanen don an kan kosɛbɛ baara tacogo ɲuman kan parce que i bɛ mun faamu dɔrɔn Isa Kaba k'a fɔ an ka laɲini ninnu kelen t'u la min bɛ kɛ sababu ye ka musaka se gouvernement ma bon bi n'a fɔra ko Mali kura an ka jate transition a nana kun dɔ de kama c'est que problème de cayara bon ni transition nana transition ka mago fɔlɔ a bɛ kan ka rupture de ɲini ka se mara cogoya yɛrɛ taabolo ma tiɲɛ don bon an bɛ don min ko bi programme ko yɛrɛ bi grève yɛrɛ kun belebeleba bi baara min kan ni ko an baara minɛnen don an na ka taa di privéw ni mɔgɔ dɔw ma n'u bɛ ka kɛ service ninnu placé la a programme tɔgɔ de ye ko programme de vérification des importations donc programme in bɛ yen nɔ sisan ko tɛ depuis 1989 a bɛ san 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ bi programme commerce ka programme in bɛ yen nɔ mais a bɛ ka gérer privéw ani consultants de fɛ. mais ni o dira aw ma o nafa bɛ kɛ jumɛn ye jamana kan. bon ni programme in dira an ma n bɛ se a nafa ma parce que programme de don i b'a fɔ a tɔgɔ bɛ k'a fɔ cogo min. kuma lasurunya minɛn bɛ yen n'a bɛ taa ta kɔfɛ commerce jago siratigɛ kan ka don n'a ye Mali kɔnɔna na o kɛra da dumunifɛn ye o kɛra an ka sojɔ équipement ye a kɛra an ka sɛnɛ intrant ye fɛn fɛn bɛ yen nɔ produit la k'a bɛ don magoɲɛfɛn na Mali kɔnɔna na o programme o marchandise de kan ka sɛgɛsɛgɛ programme de b'u sɛgɛsɛgɛ jamana kɔ kan kɔ kan fɔlɔ papier minnu bɛ yen n'a bɛ ta ka minɛn accompagner o papier dɔw bɛ tali kɛ produit yɛrɛ qualité la papier dɔw bɛ tali kɛ produit quantité hakɛ jumɛn commandelen don an ka opérateurs fɛ dɔw bɛ tali kɛ minɛn yɛrɛ position tarifaire la c'est à dire code douanier jumɛn dilen don a ma pour que ka se ka minoration valeur ka se ka a ɲini ka valeur lajigin fraude siratigɛ kan donc o de contrôle bɛ boli o élément 5 de kan ani produit yɛrɛ prix an bɛ question poser an bɛ ɲininkali min k'an yɛrɛ la o norme jumɛn bɛ bi ciment bɛ ka na foyi tɛ yen nɔ contrôle foyi tɛ yen min bɛ k'a la k'a fɔ réellement n bɛ ka ciment min san est ce que a norme diɲɛ kɔnɔ norme min bɛ ciment ko fɔ k'a fɔ nin y'a qualité ye pour que a ka se ka so ka se ka jɔ n'a ye o contrôle foyi tɛ yen nɛgɛ fana b'o cogoya kelen na an ka sumanikɛ minɛnw fana b'o cogoya kelen na fo ka taa se an ka équipement sanitaire ma dɔgɔtɔrɔso minɛnw ma bon ni opérateur de bɛ wuli commerçant de bɛ wuli ka taa jamana kɔfɛ ka taa ta a yɛrɛ ma ka na ni ale de b'a ka minɛn caractéristiques défini sisan n bɛ fɛ ka minɛn ka kɛ tan n bɛ fɛ ka minɛn ka kɛ tan sachant bien que contrôle typiquement institué par les pouvoirs publics ka se ka vérification k'a la à l'arrivée et à l'embarquement de la marchandise. Tiɲɛ don. donc a kɔlɔlɔ fanga ka bon kosɛbɛ. contrôle in k'a fɔ ko papier ka k'a tɛ yen papier k'a bɛ yen. mais pratique de la contrôle tɛ ka kɛ parce que a service min bɛ yen nɔ n'o ye direction générale du commerce n'ale de kan ka occuper a baara la a minɛnen don ale la k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma ko objectif minnu b'olu kɔfɛ an bɛ aw yɛrɛ to yen aw k'o deviner. ayiwa Umaru Kulubali an b'a dɔn k'a fɔ ni nin suguya kɛra n'aw ye aw ka grève papier don gouvernement b'aw wele ka sigikafɔw kɛ o ma kɛ wa yanni le 22 cɛ. bon o m'an wele fɔlɔ u m'an wele u kɔni ye lettre ci an ma
ka an ka négociation an ka négociateur olu tɔgɔ k'an k'o tɔgɔ communiquer o ye donc an ye tɔgɔ ninnu an ka section syndicale ka négociateur an y'o tɔgɔ ci u ma. nin tun ye anw ka don ma welelen ka laseli ye Amadou Isa Kaba ye kumaso la sɔrɔ an bɛ don décryptage kɔnɔna na directement an tun y'a fɔ ɲɛna ka fɔ an ka bi walawalali babu bɛ na tali kɛ fɛn min kan o ye CEDEAO kɛlen kɔrɔ ka ɲangili bere ta ka ɲɛsin transition ma ɲɛmaaw ma fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Union européenne na o fana ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko olu fana bɛna ɲangili bere ta ka ɲɛsin Mali fanga furancɛ fanga ma ɲɛmaaw ma o la kunnafoniya jumɛn bɛ an bolo nin ko in kan Isa Kaba ale bɛ an dɛmɛ ka hakilina miiri ka ko kan. Kabanga foli biye foli jara ye Fanta Tomota ka foli di Amadou Lassana Konare ma ka foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen mu mana kɛ fan a jara bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i ba k'i bisimila kaba an b'a fɛ k'a dɔn jalaki bolongɔnden jumɛn de ɲɛsinen don an ka jamana faamaw ma Union européenne fɛ. Fanta Tomota a ka di ɲɛ Union européenne yɛrɛ jamanaw ye jamana jumɛnw ye an k'olu dɔn o la o b'a to an b'a dɔn ko in a lahalaya bɛ cogo min na Union européenne ye jamana 27 de jamana 27 minnu n'i bɛ Allemagne sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ Faransi sɔrɔ a kɔnɔ olu ye ala belebelebaw ye Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovéquie, Slovanie, Suède, nous jamana muga ani wolonvla olu de ye Union européenne ye bibi na u bɛ baara kɛ fɛn dɔ kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko espace Schengen 27 in bɛɛ lajɛlen t'o kɔnɔ mais o 27 cɛla 22 de bɛ o kɔnɔ olu jamana 27 ka ministre minnu bɛ u ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲaɲanabɔ la olu de fara jalajɛ kɛ kunu jalajɛ min ni a kun sigilen don Mali kunkanko kan jalajɛ ɲɛmɔgɔya walima a ɲɛminɛbaga tun bɛ Faransikaw ka ministre ni n'o b'u ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲaɲanabɔ la a bɛ i n'a fɔ a kɛlɛ tɛgɛrɛ tun ye ale hali n'o y'a sɔrɔ Union européenne yɛrɛ ɲɛmɔgɔw bɛ i n'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔw bɛ yen cogo min CEDEAO commission ɲɛmɔgɔw bɛ yen cogo min Union européenne fana commission ɲɛmɔgɔw bɛ yen nka Union européenne fana ni i n'a fɔ CEDEAO bɛ cogo min ale fana bɛ baara kɛ jamanakuntigiw ka yamaruya de kɔnɔ commission bɛ o bɛ baara kɛ mais jamanakuntigiw olu mana fara ɲɔgɔn kan n'olu ye décision min ta o de ye a décision baw ye walima ministre minnu b'u ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲaɲanabɔw la olu fana mana décision min ta o de donc o lajɛrɛ dɔ de tun bɛ sen na kunu o lajɛrɛ de senfɛ Faransi ministre min dɔw b'a ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲaɲanabɔ la o de ye proposition kɛ ko i n'a fɔ u y'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ CEDEAO kɔ Mali kunkanko la alors CEDEAO ye sanction minnu ta ko u fana b'o sanction appliquer o sanction ye jumɛn yɔrɔ an y'o fɔ ka tɛmɛ o ye maa tɛ se ka taa dugu la CEDEAO jamanaw kɔnɔ i n'a fɔ CEDEAO y'a ɲini tɔw fɛ cogo min ko tɔw fana ka o bolo ta a filanan ye sɔrɔ minnu bɛ an ka fanga marabagaw la ka se k'o sɔrɔ olu jɔ pour le moment donc o de hukumu kɔnɔ Union européenne fana ye o sanction fɔ nka majɛ min bɛ a la o ye a ma fɔ halisa olu m'a dantigɛ jɔn ni jɔn bɛ nin ko la n'o y'a sɔrɔ CEDEAO mɔgɔw y'a fɔ k'a fɔ ko jamana marabagaw k'o défini Union européenne mɔgɔw m'o défini mais k'olu bɛ baara la walasa ka lisi bɔ jɔn ni jɔn bɛ nin ko hukumu kɔnɔ olu bolo nka denkura bɛ gɔyɔ la CEDEAO mɔgɔw fɛ yen nɔ Union européenne mɔgɔw fɛ o ye k'a fɔ Irisilakaw ka tɔnjɔn jɛkulu min bɛ yen nɔ ko Wagner olu ka jalaki en plus de jalaki bɛna bin an ka autorités kan a bɛna bin o groupe Wagner fana kan o kunnafoni bɔra ka bin kabi kunu Faransikaw ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲaɲanabɔ ministre ni o ye Jean-Yves Le Drian ɲininkali bɛ yen nɔ jalaki min binnen don anw kan CEDEAO ni Union européenne fɛ o ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ k'u sen sumaya kalata labɛnni na ka bɔ transition kɔnɔ ɲininkali filɛ Wagner ka mun bɛ kalata labɛn ni Mali ka kalata labɛnni na ka bɔ transition kɔnɔ ɲininkali b'o yɔrɔ la Wagner ye kalata labɛn jɛkulu de ye wa
ne ma dala ni o ye tiɲɛ Wagner de bɛ k'a fɔ Mali ye k'u kana kalata kɛ wa ne ma dala ni o don munna Union européenne ka o jɛlajɛ la en plus de Mali a bɛ fɔ k'a fɔ ko ni sanction minnu bɛ appliquer Mali kan k'o bɛ appliquer Wagner fana kan k'a sɔrɔ anw ni jamana wɛrɛ cɛ ministre y'a jɛya diɲɛ maa ɲɛna ko ni sɛbɛnfura bɛ mɔgɔ min bolo sɛbɛnfura min y'a yira k'a fɔ ko anw ni Wagner y'an bolo nɔ bila sɛbɛn na k'a tigi k'a sɛbɛn ci tabali kan k'o la k'a n'a tigi bɛ kuma k'a jɛya tuguni ko foyi tɛ anw ni Wagner ni ɲɔgɔn cɛ anw ye jamana de an ni jamanaw de bɛ kumaw fɔ ani Irisi ministre min n'a ba o ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la an n'a jɔlen filɛ ka kuma ɲɔgɔnya bɛ anw ni olu de ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ma galontigiya hali bi mais anw kun kan kuma fɛn o fɛn Wagner ko kuma bɛ na ka ne jɔ o la o kɔni ye dabalibanko ye donc Union européenne y'a fɔ k'a fɔ ko sanction bɛna ta anw kama nka a tɛ dan anw kelen ma u bɛ ko groupe minnu ni olu bɛ ka fangacɛ furancɛ fanga in bali ka taga ɲɛfɛ ko Wagner sen bɛ o jɛkulu la ko donc k'u bɛna sanction ta Wagner fana kama. Ok Amadou. Bon, Wagner ta yɔrɔ la ne tun b'a fɛ ka lakile ni fitinin dɔ kɛ c'est-à-dire u ka hakilinaw tɛ k'a fɔ ko Mali b'a la ka sanctionner transition bala donni na ko Wagner fana bɛ sanctionner transition bala donni na Wagner ta ye u kɛlen don ka jalaki lase Wagner ma k'a kɛ a bɛ ka opération minnu kɛ jamanaw kɔnɔ dogodogo ni duguw la ani kɛnɛkanta dɔw la par exemple olu bɛ ka jalaki minnu bi i n'a fɔ Centrafrique kɔnɔ ani u b'a la ka sɔmi min da Wagner la ko parce que olu yɛrɛ fɛ a bɛ n'a fɔ u bɛ ka don Mali yɛrɛ kɔnɔ dogodogo ni dugu la donc je pense que Wagner ta u ka fɔla k'u bɛna hakili jagabɔ dɔ de kɛ sariya la u bɛna se ka ɲakili lase Wagner ma cogo min na k'a sabu kɛ o opération ye par exemple ne ye Mali lajɛ Mali bɛ Faransi ka hukumu de kɔnɔ mara la donc a ye Wagner bɛna i pan ka bila opération na Mali kɔnɔ je pense que u bɛ fɛ ka o jateminɛ dɔ kɛ u bɛ se ka sariya mun fɛ o ye n ye ministre ka min la mada in na danfara jumɛn bɛ o ni ne ye min fɔ cɛ ayi c'est-à-dire ka dabara ye min ye jate la c'est-à-dire mɔgɔ dɔw bɛ k'a jate k'a kɛ comme si Mali faama minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a jate k'a fɔ fɔtiw tɛna se ka k'u wagati la transition dɔ ka fara kan i n'a fɔ ka Wagner sen don la an ka cadre politique la Wagner ka foyi t'o la c'est pourquoi hier j'ai échangé avec quelqu'un sur ce sujet n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'a fɔ Mali Union européenne ye min fɔ en tout cas c'est-à-dire u bɛ ka jalaki min na se Wagner ma kosɛbɛ u ka ɲɛfɔliw la c'est comme si opération minnu b'a la ka kɛ ani Wagner naliko kuma minnu b'a la ka fɔ Mali la olu b'a la ka reproche de kɛ k'a kɛ i n'a fɔ Wagner bi ka taa opération kɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen n'u man kan ka opération kɛ sans l'accord de ces pays i n'a fɔ Faransi n'a ɲɔgɔnnaw donc sisan ɲininkali ye min ye sisan kaba o ye olu b'a la ka sanction minnu fɔ nin ye k'u bɛ nin lase i n'a fɔ CEDEAO ye minnu ta est-ce que Union européenne fana tun tɛ fɛɛrɛ kɛ ka sigi k'a fɔ lakika kɛ ni anw ka jamana faamaw ye waasa u ka se k'a faamu yɛrɛ tigitigi min bɛ se ka kɛ hali bi olu yɛrɛ ka se ka kɛ hali kuma ɲɔgɔnya dɔ sabatiba ye CEDEAO yɛrɛ fana ni Mali cɛ au lieu que u fana ka t'u gangan CEDEAO kɔfɛ aw ye ni sanction bi an fana bɛ nin bi an fana bɛ dɔ fara a kan est-ce que nin bɛ anw ka Mali dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ ɲininkali min k'i yɛrɛ la d'abord o ye k'a dɔn fɔlɔ hali CEDEAO ye sanction minnu ta sanction ninnu bɔra yɔrɔ min parce que ɲininkali bɛ a ko la a bɛ i b'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ jɛrɛ dɔ kɛra bɛn kan Sahel jamana kɔnɔ jɛrɛ min ni anw tɔgɔ ma fɔ a kɛnɛ kan anw ma wele a kɛnɛ kan u ta y'u ka jɛrɛw ye Faransi ta y'a ka jɛrɛw ye mɔgɔ minnu ka d'a ye a b'u wele mais bi bi in na n'i ko ka lakana ko kuma fɔ Sahel jamana kɔnɔ ka Mali sen bɔ a la o baara ka gɛlɛn m'a fɔ n k'a tɛ se ka kɛ mais o baara ka gɛlɛn soit fɛn fila don soit kuma min tun bɛ ka fɔ lakana kunkan kuma tɛ soit ni lakana kunkan kuma don a kun ye ka se ka tɔw ka lakana sabati k'a tɔ bɔn anw kan k'a gɔnima bɔn anw kan donc n'i ye CEDEAO ka jɛrɛw lajɛ i bɛ bolonɔ kelen minnu ye CEDEAO ka jɛrɛw jukɔrɔ i b'o bolonɔ kelenw ye Union européenne ka jɛrɛw la i b'o bolonɔ kelenw ye jɛrɛ wɛrɛw la an bɛ taa fo min nin ko la an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka o de la bi bi in na Faransi bɛ fɛ mun de ka kɛ
parce que kuma dɔ la n'i ye a kumaw fɔ a bɛ kɛ mɔgɔw miiri k'i bɛ populisme na ou bien fɛn wɛrɛ mais est ce que France ta in tɛ ka dan tɛmɛ ten tɔ dɔɔni mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka kelen a jɛra RFI ni fɛn wɛrɛw kan k'a fɔ ko France de ye sanction porté ka taa n'u ye Union européenne na a jɛlen don k'a fɔ ko CEDEAO ye décision fɔlɔ minnu ta k'a fɔ k'a tɛ gɛrɛndɛba sigi anw kan a jɛlen don kunnafoni sira bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko o ma diya Fransikaw ye. D'accord. I ye min fɔ c'est très important France ni anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ka sigi ka kuma gɛlɛya yɛrɛ ye jumɛn ye tiɲɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya ye jumɛn ye bi France ka intérêt jumɛn menacelen don anw fɛ yen k'a sɔrɔ anw ka jamana ɲɛmɔgɔw fana bɛ min fɔ o ye k'a fɔ France ye an bila en plein vol France ye an to baarakɛɲɔgɔnya la k'a fɔ ka décision ta dɔrɔn bandaw ninnu ka fanga tiɲɛnen k'a fɔ k'ale bɛ baaraɲɔgɔnya jɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlen olu fana ni wulila k'a fɔ ni France n'a ma ɲɛ ko France bɛ baaraɲɔgɔnya jɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ wajibiya anw kan an ka mɔgɔ wɛrɛw ɲini mun bɛ se k'an dɛmɛ baara la ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye o kɛ France min kun y'a fɔ k'a fɔ k'a bɛna baaraɲɔgɔnya jɔ walima a bɛna dɔ bɔ baaraɲɔgɔnya la o ma bɛn ale ma an ka sigi ka fɔw kɛ i bɛ jɛɲɔgɔn kura min ɲinina a ko to yen nɔ ne tun ko n ye jɔyɔrɔ minnu bila n y'o jɔyɔrɔw ta nɔ la kuma banna n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ sɔnna o ma o ye kuma bannen mais ka to ɲɔgɔn sɔgɔbɛ la a bɛ taa fo min problème fangama dɔ yɛrɛ tɛ kaban en réalité bɛnkan minnu yɛrɛ tigɛ nɔ bilala Mali ni Faransi cɛ lakanako nasiratigɛ la ani Faransi y'a fɔ jɔnkunnaw ye Faransi wele don min k'u kana Mali sɔnna Faransi ka condition dɔw ma a don na ka sabu k'an bɛ gɛlɛya la mais c'est avéré aujourd'hui que tiɲɛ yɛrɛ la Mali ka nafa foyi t'a kɔnɔ a bɛ kɛ Mali ka ɲɛkumu kan maintenant ni faama kuraw bɛ k'a ye k'a fɔ ko ninnu ka gɛlɛn maintenant yan'a ka kɛ fini blanco fɛ est-ce que u tɛ fɛɛrɛ kɛ ka sigi ni France ye clairement vraiment bɛnkan b'an cɛ mais on veut que an ka bɛn k'an ka orienter nin cogoya in na don n'a nataw la anw ka jamanadenw ka hɛrɛ bɛ o de ye gɛlɛya ye kunnafoni minnu bɛ anw bolo o de ye gɛlɛya ye ka sɔrɔ ka hali accord militaire sɛbɛnfura kuma c'est vrai k'a bɛ mɔgɔ dɔw da bɔlɔnjan na mais au plus haut niveau a kuma bɛ sen na yen nɔ accord militaire accord de coopération militaire min bɛ ani France ni ɲɔgɔn cɛ bataki cira France ma fo siɲɛ 3 a ye na an ka jɛ an ka sigi ka coopération accord de coopération militaire in lajɛ o tɛ France fɛla ko ye bi i ye min fɔ accord de coopération militaire in ne ye delila ka nin fɔ yan nɔ a version dɔ bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ a version dɔ bɛ hali Wikipédia kan mais mɔgɔw bɛ min fɔ o ye k'a fɔ ko a version yɛrɛ mɔgɔ ka dɔgɔ min ɲɛ dara o kan kuma gɛlɛya ye o de bɛ ka baara gɛlɛya ka sɔrɔ kɛ bɛnkan jumɛn donna Ibrahim Boubacar Keïta ka mara Mali tɔgɔ la o ni France ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ma ko accord militaire kuma yɛrɛ b'o de nɔfɛ n'o dɔnna bi mankan bɛɛ bɛ ban mais hali sini o de dɔnnen tɛ gɛlɛya dun b'o niveau la minnu bɛ duguma anw minnu bɛ duguma anw t'a dɔn kun kelen min na jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ k'a falen anw fana t'a dɔn fana kun kelen min na Faransi bannen don k'a tɛ falen a tɛ falen kun jumɛn na. Ok, walasa ka se ka bɔ nin babu kɔnɔna la ka ban ɲininkali laban ye mun ye yalima an bɛ se k'an sigi ka sanction modèle wɛrɛ jumɛn ma kɔnɔ. Bon, Union européenne bɛ ka minnu fɔ nin cogoya la tantôt o kɔrɔ ye k'a fɔ olu ka sanction bɛ se ka tɛmɛ fo interdiction ni fɛn wɛrɛw kan parce que a ŋaniya b'olu kɔnɔ yɛrɛ CEDEAO y'i ban sanction économique ma an ye kunnafoniw sɔrɔ ko ni a ko gɛlɛyara k'u bɛ o sanction na bin pour le moment c'est pas officiel. D'accord. C'est pas officiel donc mɔgɔ tɛ se k'i da don a la mais ŋaniya min kɔni bɛ yen nɔ a bɛ i n'a fɔ ŋaniya b'u kɔnɔ ka ko tɔ da ye an dala dɔɔni mais pour le moment a kuma ma fɔ donc an bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ sanction 2 minnu ni CEDEAO y'o fɔ olu fana b'o bolo kan o ye an ka mɔgɔw tɛ se ka voyager espace Schengen kɔnɔ n y'a f'i ɲɛna ko Schengen ye Union européenne jamana 22 de ye a jamana 27 tɛ an tɛ se ka voyager o kɔnɔ ka fara o kan ni maa minnu bɛ a la n'olu ka sɔrɔ bɛ Union européenne ka jamana kɔnɔ olu ka sɔrɔ bɛ ɲɔngiri pour le moment donc o 2 o de bɛ yen pour le moment wa mɔgɔw fana ma fɔ fana ni mɔgɔ minnu ni a ɲɛsinen don olu ma kɛrɛ tigitigi olu ma fɔ min dɔnnen don o ye k'a fɔ ko Wagner sen bɛ sanction na nin sen Amadou bɔra ka walawalali k'a kan Wagner o dɔnnen don ça c'est officiel ani an ka marabagaw mais marabaga jumɛnw don jɔn ni jɔn dɔw ma fɔ fɔlɔ.
Kaba ibe fonyini wala wala lila. Merci beaucoup Ratibana Amadou qui est faux. Ame kanuma kilingini na bela jeli fo ka fo bi tarata renouveau matin en bas de tout ya rola. Kuna fonya mintumi ambolo koroka lasi auma kadam ne 7h15 kana blani sangala obetali kenna bela jeli fo ka be wala nyumandon ame foli ke bakulu bai ame ansigoroto dugu kunganko maobolo e ma fifa minuno alebe kenda sikishin so kama 7h15 ame sinkanyo la sorano ala claire